একদম শুরুতেই উইড্রো উইলসনের একটা বক্তব্য আপনাদের বলবো। এই কথা সত্যি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত খাটে আজকের সিচুয়েশনের সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন যে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন মানুষ সহনশীলতা ভুলে যায়। ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক নয় কি এই কথা? তার কারণ সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোনো রকম আপোষ নয়, স্পষ্ট জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু চীনের বেয়াদবি কি তা সত্ত্বেও কমছে? গালওয়ানে দুদেশের সেনা সংঘর্ষের পর গতকাল দ্বিতীয় দিনের বৈঠকেও কোনো রকম ইতিবাচক সাড়া মিলল না। উল্টে সীমান্তে আরো শক্তি বাড়াচ্ছে পিপলস লিবারেশন আর্মি। এখানেই না থেমে গেলে গালওয়ান নদীর গতিপথ বদলে দিতে কাজ করছে বেজিং। আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে এক্সপার্টরা থাকবেন। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে নিউজরুম থেকে সরাসরি রয়েছেন আমাদের অপর প্রতিনিধি লিমা চ্যাটার্জি। লিমার কাছে যাব। লিমা, আমরা গতকালও যে বৈঠক দেখেছিলাম এবং আগের বুধবারও দেখেছি, বৃহস্পতিবারও দেখেছি যে দ্বিতীয় বৈঠক হয়েছে, সেই বৈঠক কার্যত নিষ্ফলা। চীনা তো পিছু হটছেই না, উল্টে আরও সেনা সমাবেশ করছে। একদমই তাই রুমেলা, আমি বলে রাখি এখানে 3বার মোট বৈঠক হয়েছে, 9-7 ঘন্টা। এই 25 ঘন্টার যে বৈঠক হলো, সেই বৈঠকের নির্যাসটা কি? সমাধান সূত্র কি পাওয়া গেল? না, বৈঠকে বলা হলো ভারতের তরফ থেকে যে গালওয়ানে যাতে চীন তাদের সেনাদের পিছিয়ে নেয়। চীন কি বলছে? না, পেছানোর কোনো কারণ নেই, কারণ গালওয়ান তো তাদেরই, তারা কেন পেছাবে তাদের সেনাদের? উল্টে চীনের তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে ভারত কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়েছে, দোষ ভারতের দিকে তোলা হচ্ছে। ভারত এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কি বললো? ভারত এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করলো। এই হচ্ছে 25 ঘন্টার বৈঠকের মূল নির্যাস যাকে বলা যায়। তাহলে রফা সূত্র কি হলো? তার মধ্যেই চীন দেখালো তাদের কোড আনকোড বেয়াদবি। আমরা আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি সচিন আগরওয়াল রয়েছে গ্রাউন্ড জিরোতে, তার প্রতিবেদনটা আগে বরং দেখে নিই। नमस्कार, जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो ले पर पहुंच चुकी है। भारत और चीन विवाद की, या यूं कहें कि भारत के पराक्रम की, 20 भारतीय सैनिकों की शहादत की और पराक्रम की सबसे बड़ी, सबसे विश्वसनीय राष्ट्रवादी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। यहां पर इस वक्त सबसे पहले मैं आपको ले की स्थिति दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त जिस ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, हालांकि ले में इस वक्त शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि ले वो बेस है जहां पर आर्मी का बेस कैंप है, यहां पर एयरफोर्स का भी बेस है। इस कारण में ले में जो एक्टिविटीज हैं, हालांकि सड़कें सूनी हैं, लगातार यहां पर आर्मी और पुलिस की गश्त देखी जा सकती है। लेकिन मेरे पीछे आप जो ले वैली देख रहे हैं, लगातार यहां पर कॉम्बैट पेट्रोलिंग भी नजर आ रही है। वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं लगातार पेट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि अगर इस कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें, अगर इस विवाद की बात करें, विवाद यही लेह से शुरू होता है। दरअसल लेह से लेकर के दुर्बुक और दुर्बुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी, जो कि अक्साई चीन का वो इलाका जो कि भारत पे है, अक्साई चीन जो कि चीनी सेना ने जिस पर कब्जा किया हुआ है, दौलत बेग ओल्डी जो कि भारतीय सेना का इलाका। भारत ले से लेकर के दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी तक जो हाईवे बना रहा है, उसको लेकर के चीन लगातार अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज करवाता रहा है, चीन लगातार अपनी बात रखता रहा है। लेकिन चीन को यह बर्दाश्त नहीं है कि भारत अपनी जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना रहा है, क्योंकि 60 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो यही कारण, यही चीज चीन को परेशान करती रही। चीन इसी विवाद का फायदा उठा करके भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करता है, चीन को खदेड़ने की कोशिश की जाती है। फौज लेवल की लगातार बातचीत होती है, लेकिन फौज लेवल की बातचीत के बाद भी चीन पहले बातचीत का ड्रामा करता है, बातचीत के ड्रामे के बाद चीन पीछे से वार करता है। लेकिन उसका माकूल जवाब लिया गया है, 43 चीनी सैनिकों को भी मार गिराया गया है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि शहादत का बदला लिया जाएगा, पराक्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तो इस वक्त ले में भी उसकी तैयारी साफ दिखती है। कैमरामैन सूरज के साथ सचिन अरोड़ा, ग्राउंड जीरो ले से जी मीडिया के लिए। এই মুহূর্তে লে গ্রাউন্ড জিরো থেকে রয়েছে সরাসরি আমাদের প্রতিনিধि सचिन अरोड़ा। সরাসরি তার সঙ্গে আগে কথা বলবো। सचिन, हम लोग यहाँ पे बहुत बातचीत कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर ठीक क्या चल रहा है। आप खुद ग्राउंड जीरो पर है, क्या माहौल है वहां का? लीमा, एग्जैक्टली जो आपने पूछा, इससे पहले मैं आपको सिचुएशन बताऊं, मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए मेरे पीछे, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आपको नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये चीता। उससे पहले लगभग 15 मिनट की बात है
कि कभी यहाँ पर अपाचे नजर आता है, कभी शिनूक नजर आता है। तो अगर उसको मैं ऐसे ब्रीफ करूं कि यहाँ पर कॉम्बैक्ट पेट्रोलिंग, यानी कि वायुसेना की जो पेट्रोलिंग है इस पूरी घाटी की, वो काफी तेज हो गई है। सुबह से लेकर के हम ये देख रहे हैं कि लगातार हेलीकॉप्टर्स गश्त कर रहे हैं और जो सेना की जो मूवमेंट है, यानी कि थल सेना की मूवमेंट की बात करूं, वो भी लगातार जारी है। अब आपने पूछी स्थिति की बात करूं तो स्थिति दरअसल क्या है कि चीन पिछले 3 दिन से उसे मालूम है चीन एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। पहले वो डी एस्केलेशन के नाम पर गलवान घाटी में हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है, पीठ पे वॉर करता है, और जब उसको पता लगता है कि पूरी दुनिया में कोई साथ नहीं है तो वो 2 दिन से बातचीत का नाटक कर रहा है। मैं इस वक्त जहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, लेह में, एक तरफ वो कूटनीतिक खेल करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि मैं बातचीत में इन्वॉल्व कर लूं भारत को और ये सिचुएशन जो है ईज आउट हो जाए। बट इंडिया रियली नोज वेरी वेल कि चीन का गेम क्या है। वो बातचीत का ड्रामा कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है गलवान हमारा है। लेकिन यहाँ दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द फ्लैश पॉइंट जहां पर हम आ सकते हैं। और यहाँ के बाद जो लेह हाईवे है, लेह हाईवे दुर्बू की तरफ जाता है, बीच में वो गलवान आता है जहां पर वो फ्लैश पॉइंट है। और उसके बाद भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो इससे जो कि मैंने आपको कॉम्पैक्ट पेट्रोलिंग दिखाई, तैयारी पूरी नजर आती है। थल सेना की पूरी मूवमेंट है, नौसेना अपनी तरफ से जो साउथ चाइना सी और जो बाकी वाटर से उन पर नजर रखी हुई है। और जब चीन ये कहता है मैं बातचीत कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहता है कि पाकिस्तान और नेपाल की सेना का भी आपको प्रेशर वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लेह में मौजूद थे, लेह से ही रास्ता जो है खारदुंगला से ऊपर सियाचिन की तरफ जाता है, द हाईएस्ट बैटलफील्ड जहाँ पर भारतीय सेना तैनात है। तो वहाँ पर भी हमने आज सुबह देखा कि थोड़ी हलचल बढ़ी है, इस कारण से कि चीन पीठ पीछे वार करता है और चीन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जैसा कि भारतीय पूरी मशीनरी ने ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि नंबर 1 सेना को पूरा फुल फ्लेज हाथ है, नंबर 2 हम शांति चाहते हैं, हम नहीं प्रोवोक करते हैं। लेकिन अगर आप प्रोवोक करते हैं फिर हम छोड़ते नहीं हैं। चाइना को अब ये शायद समझ आ रहा है और शायद उसी की एक भनक हम ये कह सकते हैं, उसी एक तूफान से पहले की खामोशी यहाँ इस वादी में भी देखी जा सकती है। मैंने आपको बताया, देखिए लगातार मेरे पीछे लड़ाकू विमान आते हैं, गश्त करते हैं। लीमा, सचिन जी, अब ग्राउंड जीरो में है, मैं और एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, अगर फिर से अटैक हुआ चाइना की तरफ से तो भारतीय सेना वो क्या रेडी है? देखिए सेना हमेशा तैयार रहती है। सेना के जो तमाम बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बात लगातार हो रही है, आप भी लगातार उनसे जो है शोज करती हैं, क्योंकि सेना अपनी तैयारी पब्लिक डोमेन में नहीं जाहिर करती है। सेना हमारी, यही तो फर्क है चीनी सेना और भारतीय सेना में। चीन की सेना देखिए, फर्क समझिए, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, वो एक पार्टी की सेना है जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज आते हैं और जिसमें कोई ऐसा नहीं कि राष्ट्र की सेना है, राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है और राष्ट्र के मर मिटने की भावना है, नहीं है। यहाँ की सेना जो है वो एक पैट्रियट सेना, अपोलिटिकल सेना है। यहाँ पर रेजिमेंट्स हैं, रेजिमेंट के लिए जान दे दी जाती है, देश सर्वोपरि है और रेजिमेंट सर्वोपरि है, फिर परिवार आता है। वो जो जज्बा है ना, उस जज्बे से कहीं ना कहीं चीनी आर्मी डरती है। इस कारण से वो पीछे से आती है, जैसे वो गलवान में घुसी, भारत का एरिया था, कहती है हमने बातचीत करनी है, फिर उसके बाद रेडी हो जाती है, बातचीत के बाद की 2.5 किलोमीटर वो पीछे चली जाएगी। लेकिन बातचीत को जब देखने के बाद वहां पर भारतीय आर्मी जो भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी जाती है कि वो चीनी आर्मी ने कहा था कि हम पीछे चले जाते हैं, वो गई भी है कि नहीं गई है, पीछे से वो वार करती है। कहने को वो भारत से बहुत बड़ी आर्मी अपने आप को बताता है, लेकिन उसका प्रोफेशनल लेवल कितना ही साफ नजर आता है। एज फार एज द प्रिपरेशन इज कंसर्न, जो हमारे सोर्सेज कहते हैं तैयारी बहुत पूरी है। लगातार यहाँ से भारत की भी डिप्लॉयमेंट है, लगातार भारत के भी कॉम्बैक्टिंग व्हीकल्स हैं। इसलिए चीन को लगता है कि शायद ये पहले वाला भारत है कि मैं उसकी कुछ सीमा में एंटर कर दूंगा, जैसे 62 में उसने 43,000 हमारी जमीन जो हड़प दी थी जिसमें एक्साइज चीन था, इस तरह से मैं कुछ जो उसकी एक नीति रही है कि कुछ कदम मैं आगे आ जाऊंगा, वहां पर फिर मैं फेस ऑफ करूंगा। फेस ऑफ में हथियार तो चलाने नहीं होते, भारत को भी मैं धमकाऊंगा और भारत पीछे हट जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि इस बार भारत रिटेलिएट करेगा और इतना बुरा रिटेलिएट करेगा कि न केवल पूरी दुनिया भारत के साथ नजर आएगी कि चाइना को सिर्फ मिलिटरली नहीं, मिलिटरली आप कह रही हैं, मिलिटरली पूरा भरोसा यहाँ पर मूवमेंट दिखती है। चाइना को सबसे ज्यादा डर पैसे से लगता है और इसकी शुरुआत कल ही शुरू हो चुकी है। भारत रेलवे में जो चीनी कॉन्ट्रैक्ट था 400 समथिंग करोड़ का, वो वापस लिया जा चुका है और ये चाइना के ऊपर सबसे बड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि हमसे बात कीजिए, ट्रेड आप पीछे रख दीजिए। लेकिन चीन से अगर मुकाबला करना है तो इन सारे फ्रंट्स पर जो है हमें लड़ाई लड़नी होगी। सिर्फ एक फुल फ्लेज वॉर इज नॉट द ऑप्शन और उसी पर तैयारी यहां पर की जा रही है।
अब तक के लिए बहुत শুক্রিয়া সচিন জি। আমাদের প্রতিনিধি গ্রাউন্ড জিরো থেকে ছিল সচিন অরোরা। রুমেলা, তুমিও যেমনটা শুনলে এই মুহূর্তে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলে, হয়তো এই মুহূর্তে সংঘাতের পরিস্থিতি নেই, কিন্তু হাওয়া কিন্তু এক কথায় বলতে গেলে বেশ গরম। দুই পক্ষের কিন্তু সেনার মুভমেন্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে চীনের যে বেয়াদবি দেখা গেল, কি দেখা যাচ্ছে? হাই রেজলিউশন ক্যামেরায় ধরা পড়ছে যে চীন বুলডোজার ব্যবহার করে গালওয়ান নদীর গতিপথ পরিবর্তন করছে। এটা ঠিক কিসের ইঙ্গিত? আমরা এই নিয়ে কথা বলবো। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যাল। ব্রিগেডিয়ার সান্যাল, চীনের এই পদক্ষেপ আপনি কিভাবে দেখছেন? তারা বুলডোজার ইউজ করছে, গালওয়ান নদীর গতিপথ পরিবর্তন করছে, এটা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? না, এখন ওদের যে বিল্ড আপ করছে, এখানে 9th জুনে যে অবস্থাটা ছিল আর 16 তারিখে যে ডিফারেন্সটা আমরা স্যাটেলাইট ইমেজারিতে দেখেছি, ওরা অনেক বিল্ড আপ করেছে। যেটা স্যাটেলাইট ইমেজ এক্সপার্টসরা দেখেছে, ওরা বলছে যে প্রায় 120খানা ট্যাঙ্কস কিংবা এই ভেহিকলস আমরা বলি, আর 80টা ট্রাকস ওখানে আছে। ইন্ডিয়ারও 40-50টা ট্রাকস আর অন্য আছে। ইন্ডিয়াও অনেকটা বড় ধরনের বিল্ড আপ করেছে। ইন্ডিয়ার যে বিল্ড আপ প্রায় চাইনিজ বিল্ড আপে সমান লেভেলে করে নিয়েছে। আজকে আমাদের ব্রাহ্মোস এর যে এয়ার লঞ্চ ভার্জনটা অপারেশনালাইজ হয়েছে। এর আগে গ্রাউন্ড ভার্জন মিসাইলটা আর নেভি ভার্জন মিসাইলটা আমরা অপারেশনাল করে দিয়েছিলাম। আজকে আমরা এয়ারক্রাফট ভার্জনটা অপারেশনালাইজ করেছে। এটা রেঞ্জ প্রায় 300 কিলোমিটার, সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল। তো এর আর্মারিটা আমরা আরো ভালো করেছি। আমরা অলরেডি আমাদের যে ফাইটার হেলিকপ্টার চিনুক আমরা অলরেডি মুভ করেছি লেতে। ইন্ডিয়ান আর্মি কন্টিনিউয়াসলি রিএনফোর্সমেন্ট করছে, আর ইন্ডিয়ান আর্মড ফোর্সেস কন্টিনিউয়াসলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরো ভালো করছে, যার জন্য চায়না এত চেঁচামেচি করছে। আমাদের যে একটাই রোড আছে দরবুক টু ডিবিও এয়ারফিল্ড, ওর আমরা একটা অল্টারনেট রুট আমরা তৈরি করতে আরম্ভ করেছি, যেটা 70% কমপ্লিট হয়ে গেছে। লাস্ট দুদিনের আগে আর্মিকে অপারেশনাল অ্যালার্ট এর অর্ডার্স দেওয়া হয়েছে, আর ওরা বলেছে নট অ্যান ইঞ্চ অফ টেরিটরি উইল বি লস্ট। এর মানে কি হচ্ছে, এতদিন ধরে আমরা যে অস্ত্র ব্যবহার করতাম না, সেই যে আমাদের উপরে हमारे ऊपर जो पाबंदी था कि हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे, माने वेपन्स ব্যবহার করবো না, এখন ওই যে প্রেশারটা সেটা নেই। নেক্সট টাইম যদি কোনো কনফ্রন্টেশন হয়, ইন্ডিয়ান আর্মি উইল ওপেন আপ ফায়ার। একদমই তাই ব্রিগেডিয়ার সান্যাল, আপনিও প্লিজ আমাদের সঙ্গে থাকুন। অর্থাৎ ভারতের কাছে এখন যথেষ্ট অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে, ভারত কিন্তু তাদের তরফ থেকে তৈরি রুমেলা। আর সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে চীন তারা যদি অন্য সংঘাতের পথে আবারও যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা তাদের জন্য বড় পদক্ষেপ হবে। পেশি শক্তি দেখাতে ভারত ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে 12টি সুখোই এবং 21টি মিগ-29 বিমান তারও কিন্তু প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বিষয় মাথায় রাখতেই হবে, কারণ চীন ভারতের ভূখণ্ডে যত কিলোমিটার ভেতরে প্রবেশ করে বসে আছে, ঘাঁটি ঘেরে বসে আছে, তাদেরকে হঠাৎ এই মুহূর্তে ইনফ্যান্ট্রি বা স্পেশাল ফোর্স সেখানে কিন্তু লাগু করতেই হবে তাদেরকে হঠাতে গেলে। বেয়াদবি চীনের তুঙ্গে, একদিকে তো তারা পিছু হটার কোনো নাম নিচ্ছে না, উল্টো দিকে আমরা দেখছি যে সেখানে নদীর তার ধারা, তার গতিপথ পরিবর্তনের একটা কৌশল তারা করছে। আমি সরাসরি চলে যাব, প্রতিনিধি লিমা চ্যাটার্জি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। লিমা, এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় বিকল্প হামলার পথ হলো বিমান হামলা, কিন্তু আমরা কার্গিলের ক্ষেত্রে দেখেছি যে এই পাহাড়ি এলাকায় যদি বিমান হামলা হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা, কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকে। তাহলে এরপর এই সংঘাত, ভারত চীন সীমান্তের এই সংঘাত, তার ভবিষ্যৎ ঠিক কি? দেখো রুমেলা, আমার মনে হয় না চীন সেখানে দাঁড়িয়ে এই বোকামিটা করবে, কারণ চীন খুব ভালো মতো জানে ভারত সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী। তারা যদি এই মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যায়, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তারা জানে যে এই মুহূর্তে টক্করটা কতটা জায়গায় যেতে পারে, কোন পর্যায়ে যেতে পারে। আমি জানি না চীন আদেও এই সিদ্ধান্তে যাবেন কিনা, তবে চীন যদি তাদের এই সিদ্ধান্তে অনড় থাকে তাহলে তার ফল কি হতে পারে এবং সেটাই ব্রিগেডিয়ার সান্যালের থেকে জানার চেষ্টা করি। ব্রিগেডিয়ার সান্যাল, যদি চীন তাদের এই অনড় যে মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে তারা গালওয়ান থেকে সরবে না, এর ফল কি হতে পারে, এর প্রভাব কি পড়তে পারে? না, গ্রাউন্ড ফোর্সেস যদি দেখেন, আমাদের যে
আর্মি ডিপ্লয়মেন্ট এটা প্রায় চায়নার মতনই মানে ইকুয়াল বলতে পারি। অ্যাজ ফার অ্যাজ এয়ারফোর্স ইজ কনসার্ন, আমাদের এয়ারফোর্সের শক্তি কোয়ালিটেটিভলি চায়নার থেকে আরো ভালো আর আরো শক্ত। আমাদের Su-30 আর মিরাজ 2000 আপগ্রেডেড যেটা এটা যদি আমরা J-11 আর J-17 চাইনিজ এয়ারক্রাফটের সাথে কম্পেয়ার করি, আমাদের এই এয়ারক্রাফটস গুলো আরো বেশি স্ট্রঙ্গার, উন্নত আর মোর এফেক্টিভ। এছাড়া আমরা কালকে জানতে পারলাম আমরা আরো Su-30 আবার আনাচ্ছি আর MiG-29 আমরা আনাচ্ছি আমাদের এয়ারফোর্সকে স্ট্রেংথেন করার জন্য। কিন্তু প্রবলেম ইস্যুটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ফোর্সেস কে কিরকম ভাবে আছে। আমরা মোর দ্যান ইকুয়াল টু চাইনিজ আর্মি। এখন দ্য গেম এখন অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আফটার 15-16 ডে ইনসিডেন্টে। নেক্সট টাইম এরকম ধরনের যদি কনফ্রন্টেশন হয়, ইন্ডিয়ান আর্মি চিফ অনেক ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে নট এ ইঞ্চ অফ গ্রাউন্ড উইল বি লস্ট। তার মানে ওরা যে কোনো মেথড ব্যবহার করতে পারে এটা লস অফ একদম গ্রাউন্ড সংক্ষেপে ব্রিগেডিয়ার সান্যাল, একদম সংক্ষেপে আপনার থেকে জানতে চাইবো, এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে ডাউন প্লে করাটা কি ভারতের উচিত হবে? না, আমাদের ডাউন প্লে করা উচিত হয় না। আমরা ইকোনমিক ফ্রন্টে দিয়েও আমরা এগোচ্ছি। একটা রিসেন্টলি রেলওয়ে কন্ট্রাক্ট আমরা ক্যান্সেল করলাম চায়নার। MTNL BSNL কে বলা হয়েছে চাইনিজ টেকনোলজি ওরা ব্যবহার করবে না, যে ক্লাউড কম্পিউটেশনটা MTNL একে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছু আরো কন্ট্রাক্টস আছে যেটা হয়তো চায়না পেতো, ফাইন্যান্সিয়াল বিডিং এ এখনো ওটা অ্যানালাইজ করা যায়নি, ওইগুলো হয়তো ক্যান্সেল হবে। এটা হচ্ছে একটা বিজনেস কন্ট্রাক্ট, ইকোনমিক্যালি তেও আমরা চাপ দিচ্ছি। একদম এর ফল ভারতের ঠিক সার্বভৌমিকভাবে আমরা একদম অর্থনৈতিক দিক থেকেও কি কতটা প্রভাব পড়ে সেদিকেও আমাদের নজর থাকবে। অনেক ধন্যবাদ ব্রিগেডিয়ার সান্যাল। অর্থাৎ রুমেলা, এইটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল আমরা যে আলোচনা এতক্ষণ ধরে করলাম, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি চীন তাদের এই ডিসিশনে এখনো অনড় থাকে তাহলে ভারত কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না। একদমই। অন্যদিকে নয়াদিল্লি কিন্তু চাইছে আলোচনার পথেই যাতে পুরো বিষয়টার একটা সমাধান সূত্র বের করা যায়। আর সত্যিই তো দেশবাসী হয়ে আমরা প্রত্যেকেই বোধহয় এটাই চাই, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।